Good day once again. Okay, so this video presentation is your last coverage for your final second midterm examination. So the title or the topic that I am about to discuss is modifiers of human act. So what is modifiers of human act? So what is the word modifiers? So just like in English, you have modifiers. For example, the modifiers are adjective and adverb. Adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. For example, beautiful woman. Woman is a noun, beautiful is an adjective, modify a woman. Then adverb, example, run fast. So run is a verb, the adverb is fast, modify the verb run. So in morality, there is also modifier. So what is modifiers of human act? Modifiers of human act are also called obstacles of human act, no? Okay, that affect or prevents a clear knowledge of the object of an act, or impair the coming about the human act in its roots by diminishing or preventing the consent of free will. Okay, another, this obstacle may increase, decrease, or totally inhibit human behavior from moral responsibility or liability. So this modifier are, no, pwede siya maka-increase sa imong responsibility or maka-decrease or pwede makawala totally sa imuhang responsibility of your action. So the modifiers of human act, there are 5. Number 1 is concupiscence. So concupiscence, the layman's term is passion, no? Mga pagbati, no? Ang pagbati sa tao pwede ba di ay, no? Emosyon. Pwede di ay siya maka-diminish, maka-increase or makapawala sa imuhang responsibility. So for example, no? So what is passion? Are either tendency away from under undesirable or harmful things, no? So makapahimo sa ato og makapalayo sa mga harmful or undesirable things, or pwede pud makapahimo sa imuha nga may magtukmod sa imuha nga maghimo og mga desirable, undesirable, or harmful things. So there are 2 types of emotion na gitawag nga positive emotion, no? So what are example of positive emotion? So positive attribute is to good, no? Love, desire, charity, delight, hope, bravery, no? Negative emotions, example, hatred, horror, sadness, despair, fear, and anger. Then types of passion, no? Antecedent passion and consequent passion. So what is this antecedent passion or consequent action? Antecedent passion, the action is being done continuously or simultaneously. Example, nakapatay ka tungod kay nakita nimo imuhang mama gipatay pod o gisumbag, gikulata, naa ka, so wala nimo tuyua, itom imong pananaw, nakakuha kag bato o puse unsa diha, imong gibunal sa iyaha, eventually namatay ang tao. For example, antecedent passion na nabuhat nimo because of strong emotion. Consequent passion are those that are intentionally aroused and kept. Example, na kay kalagot anang tawhana, dugay ka ng lagot, nganuman ang imong uyab gipanguyaban pud niya, eventually gibulagan ka sa imong uyab, naglagot na gid ka, no? Kay gibulagan ka sa imong uyab, kay gipanguyaban anang tawhana, so naglagot na ka, nahitabo nilabay siya sa inyo, ha, imong giatangan, imong gibunalan, unya napatay. Are you responsible of your action, no? So these are the principle regarding passion.
Antecedent passion do not always destroy voluntariness, but they diminish accountability for human act, resultant to act. No? Example, ingon ako gayna, no? Napatay nimo siya tungod kay nakit-an nimo ng imong mama gisumbag o gipatay pod, no? Wa na kasayod nakagunit day kag bato or kahoy imong nabunal sa iyaha. It may diminish your voluntariness or your responsibility of an act, but it will not destroy. So you are still accountable of your action, but it may diminish or mugamay imong salaod. Consequent passion, katingon na kagay na sa imuha, sa inyuha na imong napatay tungod kay imong uyab, di panguyaban, ya gibulagan pagid ka sa imong uyab. No, tungod kay gipanguyaban sa glain, kung sila na nagkauyab. It does not lessen the voluntariness, but instead it may increase accountability of your action. So may mahitabo ni nanamungod siya element of intention, element of planning, giplano na nimo, no? So kung kuan po nato ni siya sa legal law or civil law, kuan po nato ni siya kanang gitawag bitaw na homicide and murder. Unsa may kalainan sa homicide and murder? Parehas na siya pagpatay. Kasi still ang kanang homicide, you don't have intention to kill a person. But murder, na siya element of intention. Okay? So number 2 na modifier, ignorance. So what is ignorance? Lacking of required knowledge. Kulang ka og sakto nga kahibalo. Diba? Knowledge is element of human act. So, type of lacking of knowledge. Invincible. So, unsay pasabot sa invincible? You don't know. You have no way to know a thing. Wala kay kapasidad makabalo sa usa ka butang. For example of invincible ignorance, you have a disease, you have a disorder. For example, you are physically blind or you are blind, di ka kita physically. So for example, pangutanon ka, bulok man ka. Kay di makakabalo unsay color red, color yellow. You are not bulok because you are not responsible nga makabalo sa usa ka butang nga wala kay kapasidad makabalo. Ano? Invincible ignorance. Ignorance can be dispelled, but ignorance is because of negligence. So kining invincible ignorance, wa kay balo, pero pwede ka makahibalo. Wa kay balo, pero pwede ka makabalo. Example, nag-announce ko, pagka-Lunes, dapat tanan estudyante mag-uniform. Mag-attend og meeting, example lang niya, basi mga team pagka-Lunes. Example, pagka-Lunes, ang tanan estudyante mo atong eskwelahan pero mag-uniform. Di pasudlon ang wala na ka-uniform. Niabot tong Lunes, gingnan ka na, uy, natay meeting sa eskwelahan. Mga tuta. Nya, wa ka gipasulod. Ngano wa man ka pasulod? Gipasulod. Tungod kay wa ka maka-uniform. Nya makayo ka, sir, wa man ko gingnan nga mag-uniform di ay. Estudyante ka sa MUMA dili. Yung ka estudyante oh. You are responsible nga dapat makahibulo ka tungod kay estudyante ka sa MUMA. No? So that is example of invincible. Kining cross, supine or affected pare-parehas na siya, no? So what is affected? Ignorance occur when a person positively wants to be ignorant in order to plead innocent to a charge or innocent to a charge of guilt. Tuyoon nimo nga di ka makahibalo para di ka mag-guilty. Ano? Unsa may example ani? Patawag og meeting ang Mother of Mercy Academy sa tanan ginikanan para pag-update sa mga ginikanan unsay mga kabag-uhan sa pag-eskwela sa ilang mga anak. Pagkahiman-himan abtan og April nabagsak. No? Wala kapasar. Reklamo imong mama, sir, grabe po sir, pandemic karon, wa mo'y konsiderasyon, wa mo'y huna-huna, wa mo'y mga kasing-kasing, mga Mother of Mercy mga mo, mga empleyado mo sa Mother of Mercy, pero wa mo'y mercy. Ma'am, kapila nag-meeting ang muma. So far, kapila na nag-meeting ang parents, kaduha na. Naapay katulo karon, umaabot nga January. Naapay ikaupat before end of the year or school year. So plano upat ka meetingan. Wa gyud kanito nga. Nganong wa mabug ka maski
kuan kung wa di ka katunga na anytime no ang atong module na ay number sa mga teacher na ay number ni Sir Garrido na ay Facebook pwede makontak nganong wa man gyud ka mo kontak maski na lang ka isa kapila no ang mo man naghimo na ay radio na ay internet okay na internet na pagisulat nga gipadala sa inyo ha no sa inyong mga balay-balay no kay gipanghatod man ang module nya ano wa mo gid ka makuan busy mong good sir so, therefore accountable ka nganong wa ka pasar imong anak kay kapila mi nagpatawag wa ka mag-adto-adto di na niya mo no magbuhat mi sa among buhaton nga ipahibalo sa inyo ha ang estado sa inyong anak ikaw mismo naghimo sa imong problema gituyo nimo di makahibalo para wa kayo hunaon so that is called affected ignorance tuyoon di makahibalo para way hunaon nga guilt or responsibility so what are the principle of ignorance number 1 invincible ignorance make an act involuntary so kung invincible you are not responsible of your action sa ganitong invincible you have no way to know a certain knowledge wa may kapasidad number 2 vincible ignorance okay sa may vincible ignorance you have a capacity to know vincible ignorance does not destroy voluntariness you are still responsible example na ko ani no patawag mo sa eskwelahan nag-ingon ang mga administrator sa eskwelahan mga teacher nga mag-uniform wa ka mag-uniform ngadto ka wa ka mag-uniform wa ka gipasulod okay ningon ka sir wa manggod ko kabalo ya wa mga kabalo di estudyante man ka dapat you are responsible nga makabalo pero na kay reason sir ang amo manggod lugar sir tuwa sa kinalay ana barangay sa Barubo tuwa sa Talipokpok sir no tapos sir grabe bayang ulan sir nya ang susi ko sige pagod burn out nya di ba adto kaabot ang internet sir ang radio burn out pud sir permente sir wa piki consideration so pwede mingon dayon si long nagbantay sa gate sir mo niyang rason sa ako unsa man day nganong asa ka uniform long sa ilang lugar lagi sir kay sige ulan kaduha sir sig burn out tungod sa siko katulo walay internet sa ila sir nya katong sige ulan sir wa mi ka deliver sa sulat ingon silong ingon ni Sir Garrido aw pwede din ni siya i-consider no so malisen ang imong voluntariness pero mingon dayon ko na pero sunod ha sunod nga magpa-meeting sa tanan mga estudyante mag-uniform na kung di ka mag-uniform di na ka pasudlon no so that is example of vincible ignorance pwede malisen ang voluntariness affected ignorance does not excuse a person from his bad action on the contrary it will increase their malice of their moral responsibility no so kung naginikanan pohon mari sa eskwelahan tungod kay wa kabalo nganong bagsak ka sir nganong bagsak man akong anak grabe pod wa may mga kaluoy pandemic karon nya di nyo papasaron ikaw may mabasol anak mama or nanay or tatay kay kapila mi nagpatawag og meeting wa gyud ka mag-adto-adto sa eskwelahan di man pud namo kaya nga kamo no adtuan sa inyong balay-balay kay daghanay man mo no so pila ka gayon nga nagpatawag ng eskwelahan mo adto so that is effective so pwede pa ayaw basol-basol da misis no ikaw mismo wa kay pakabana sa imong anak so dapat lang nga maging anak ka no okay third fear so fear is another modifier of human act so what is fear is a disturbance of the mind of a person who is confronted by impending danger or harm there are two types of fear no so fear or principle of fear what are the principle of fear makahadlok so dili na kay nabuhat or wala mabuhat tungod kay na imong kahadlok act done with fear are still voluntary maskin pag na kay kahadlok that is still voluntary act done out of fear however great
is simply voluntary, although it is also conditionally voluntary. Ang kahadlok depende sa degree, no? May kahadlok na it will lead you, thing number 3, no? Act done because of fear, of intense fear or panic are involuntary. So kung nahadlok ka, then it will result nga nagka-nervous breakdown or nagkahimo na nagka-mental disorder ka, so your action is involuntary, no? Example, tungod sa imong kahadlok, no, nakita nimo imong mama nga patyon tungod sa imong kahadlok, nakabuhat ka og napatay pud nimo nagpatay sa imong mama, then eventually it lead you to nervous breakdown, nabuang ka, no? Nangana ang tendency nabuang, no? Tungod sa kahadlok, nakita siyang mama napatay pud niya yung nagpatay siyang mama, so nabuang siya. So katong iyang gibuhat nga pagpatay is involuntary, no? That is not human act. Pero act done of fear, maski pag kung wala ka mabuang, no, tungod sa kahadlok, you are still responsible, no? I-relate na to sa inyong issue karon sa mga batan-on. Kasagaran issue kining premarital sex, no? Tungod kay grabe hormone ninyo regarding testosterone and unsa pa na, testosterone and androgen, no? That this is the responsible hormone nga maibog ka sa opposite sex, no? So mingon imong uyab, nahigugma ka sa ako. Oo, nahigugma ko sa imo ha. Buhaton nimong tanan nga akong gusto, kay kung dili bulagan ka nako. So tungod sa imong kahadlok nga bulagan ka, ubuhat ka sa iyang tanang gusto. Eventually nabuntis ka. Adto kasi bumama, halikila ka, nabuntis ko. Ano ang pod? Mahadlok manggod ko nga iya kong biyaan. Saan siya? Are you responsible or not responsible? You are still responsible, no? Nagyapon siya voluntariness. Okay? Imo gihapon siya pagbuot, no? Maski na siya naigihatag nga kahadlok, pero ikaw pagyapon ang magbuot. Then number 4, violence. Refer to any physical force exerted to a person by another free agent on the purpose of compelling a said person to act against his will. So violence, no? Kulatahon ka, lunggabon ka, there are two types of violence. It could be perfect violence physically or perfect violence morally, no? And imperfect violence. So what is this perfect violence physically? So example, perfect violence physically, so dunggabon ka, sumbagon ka, kulatahon ka para kamubuhat sa iyang gusto, no? Perfect violence morally, example, hadlokon ka, no? Example, no? Intimidate ka. That is example, perfect violence morally. Imperfect violence is that in which some resistance is shown but not as much as it should be. So imperfect violence, no? Ihadlok ka pero amo ni hadlokon ko nimo. Kinsa man ka, ikaw day pakaon sa ako nga mahadlok ko. Ano nga na ba? No? So pero nahadlok gyapon ka. That is called imperfect violence. So what is principle of violence? External action or commanded action performed by a person subject to violence in which reasonable resistance has been offered are involuntary and are not accountable. So example na to ang rape, no? Rape. Ang babae nga gi-rape, she is not responsible of her action. Example, gi-rape siya. Okay? So gihikog siya, gigapos, no? Gihimo niyang tanan para di siya ma-rape. So she is not responsible of her action. Okay? What is elicited acts are those done by the will alone, are not subject to violence and therefore voluntary. No, example, no, katong ingon lagi nako na imong uyab, no, niya gusto sa imuha makipag-engage og premarital sex. Niya ingon ka na, kung di ka masugot, magbulag ka. Okay? That is elicited act are those done by the will alone, are not subject to violence and therefore voluntary. No? Ikaw paghapon ang mabasol ana. Okay? Next, habit. What is this habit? Is a lasting readiness and facility born of frequent repeated acts. No? So gibalik-balik nimo nga buhat. No? For example, drugs.
no? Take of drugs, tilaw kasugdanan, no? Illegal drugs, shabu for example, tilaw. Ginang ko ilami man di ay, o tilaw na po ka, balik-balik nimo. For example, nantod na himo kang addict. For example of habit, no? So ang addiction is an example of habit. So are you responsible, no, of your action, no? Yes, no. Action done by force of habit are voluntary in cause unless a reasonable effort is made to counteract the habitual inclination, no? Involuntary ni siya, involuntary. Kung force ka, no, para maanad example, no, bata pa ka, gi-rape ka, no, hantod na himo kang sex maniac, no? Example ni siya, no, bata pa ka, 10 years old pa ka, gina-rape ka, hantod na himo kang sex maniac. Nag-edad na ka og hamtong na 18 na imong edad, sex maniac yapon ka. Are you still responsible? You are not responsible kadtong you are not in the age of reason. Kadtong bata pa ka, 10 years old pa ka, you are not responsible. Pero kay 18 naman ka, no? You tolerated your bad or vice, no? Unless reasonable effort is made to counteract that habitual inclination. For example po, bata pa ka, 10 years old pa ka, kita kasi mong mama magpapa, magshabu-shabu, nya papilon ka, katong 10 years old pa ka, you are not responsible of your action. Pero karon 15 na ka, 18 na ka, no? Nya gashabu-shabu gyapon ka, you are responsible of your action because you have no reasonable effort na gihimo. Na dapat na kay himuon nga reasonable effort. Okay? So in relation to Christian morality. So sa Christian morality, we have what we call sin. Natay sala. Natay gitawag nga mortal sin, napotay gitawag nga venial sin. So in consideration of modifiers of human act, so what are these mortal sin? These are sin, no? Which is human act. No? There is diba sa atong nesgutan sa morality of Christian morality natay gitawag nga circumstances and intention. What makes a person human? What is an action a human act? If there is intention and circumstances, no? So kung intention nimo maayo gina siya. Kung intention nimo daw tan gyud siya. Then circumstances of time, circumstances of place, circumstances of events, circumstances of person. For example, circumstances of time. Nangawat ka. Unsay oras nimong pagpangawat? Harap-harapang pangawat, no? Nangawat ka, circumstances of place, asa ka nangawat? Nangawat ka sa simbahan, no? Nangawat ka sa palengke, asa may mas dakong sala. Okay? Circumstances of person, kinsa may nangawat? Ang nangawat kay mayor or ang nangawat yanong empleyado sa munisipyo. Kinsa may mas dakong sala. Circumstances of event, no? Gikawat niya ang sweldo or gikawat niya ang hinabang para sa mga nabahaan, no? For example, no, unsa may masad-an ana, circumstances of event. Okay, nangawat ka, ang imong kita kawat kwarta sa mga dato or kwarta sa mga para sa mga pobre nga karon way gipangkaon, no? Kay walay balay, kay nabahaan, nabagyuhan, nalinugan. So that is example of modifiers of human act in relation to Christian morality. Magdira ko para di mataas tong video, para dala i-upload. Goodbye. By the way, no, wala ko'y idalang ipa kuan karon na week nga activity tungod kay examination week. No? So ang inyong examination, duha ka video inyong tan-awon tungod kay duha ka video ang atong coverage sa karon nga examination. Goodbye.